السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصم الصخور قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني، الآن نحن مباشرة معكم في التلفزيون في الإنترنت، مباشرة لايف معكم. Mes frères et sœurs, on est en direct avec vous. On va traduire en langue comorien, en langue arabe, en langue française. On va expliquer si tu as besoin de quelque chose dans un endroit comme préfecture, comme la mairie, comme pour faire le permis ou rechercher travail, tu vas faire quoi à la maison avant de quitter chez toi? Avant de quitter à la maison, tu vas faire quoi? C'est quel doigt que tu vas faire et c'est quel doigt tu vas faire et tu vas faire comment quand tu es arrivé là-bas. C'est ça, on va traduire en langue comorien, arabe, français, Inch'Allah ta'ala. إخواني، عندنا درس الآن مباشرة. ماذا ستفعل لو عندك طلب أو شيء مهم في مكتبة، مثلا في إدارة الجوازات، أنت تبحث عن عمل أو تبحث عن أوراق، أي مكان عندك شيء معين تذهب لتطلب، فماذا تفعل؟ وننسي نرجو تراديزي، on va traduire toujours. ngarimnikawoni dakika nchashi ikaw kazina ukazinji ntinauletsa rimwelezeni ikamrunge na nrungu yendo yazitsahe mahala, mathalani ngondo watsahe mbandongo harimwa biro pasalani huporoho mahakama wala tribunali ngondo atsembeza makartasi ngo na problemu na mndu, au mathalani huparongo wendo prefecture ngondo atsemba kartasi mba papier mba séjour mba rongo omba nationalité, au mathalani huporo mahala hunroji ngondo watsahe mbahazi ngondo wa depose ze papier utsahe hazi, hau ngondo wafanye ngondo watsahe permis, mathalani ngondo watsahe permis, au mfano ngondo hospitali ngondo wafanye operation ngondo watsahe unono lapitali hula ngondo lapitali watsahe unono, au ngondo mahala ngondo watsahe ndola ili ndola ile kubaliwa, yani de mahali kaungo wendo watsahe nrongo engo jofanyaje hodahoni rahawe jaroha deux ekausa wasili hula mahala wendawo engo jofanyaje. Ça veut dire, on va expliquer en français, on va traduire comme ça, on va expliquer arabe, français, parce que là déjà qu'ils ont amené comme commentaire, ils ont dit pour tout le monde. Oui, c'est ça, pour tout le monde, c'est ça, on va expliquer en français, on va mélanger français, comorien, arabe, comme ça, on va mélanger, parce que il y a déjà qui ne comprend pas la langue comorienne. Aizo, toujours, on a nyasi, de madame Konga expliquer ou toujours. Aizo, et quand on de mahala, on de watsahe haja, haina mrunge na besoin. Haini mwanadamu, yambakatina besoin, yanrongo, mwanadamu boko hasa haanswi haukae ajitosha wayeche Mwenyezi Mungu wayeche. Mwenyezi Mungu wayeche ndiye ajitosha utsutsaha msaada wa mndu. Shasisi wanadamu sonti pia ngasina besoin, haina mndu ngena hamu ya hunde msaada na mwananya au mahala. Mwenyezi Mungu wayeche ndiye ajitosha wayeche. Mwanadamu aizo ngaranzauri mnikeni enamna mrodo fanya haufubi. Maintenant on va commencer comment tu vas faire à la maison et comment tu vas faire avant d'entrer dans l'endroit que tu vas aller pour chercher quelque chose. يعني ماذا تفعل في البيت وبعد أن تصل هناك ماذا ستفعل. فلذلك نحن نعطيكم باللغات مختلفة. يعني أيضا قبل كل شيء لابد أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. Avant de toute chose, il faut connaître bien que c'est difficile. C'est difficile. Tu gagnes pas quelque chose si Allah il veut pas. Il faut connaître ça. Tu gagnes pas quelque chose si Allah il veut pas. Tu vas gagner si Allah il veut. Si Allah il veut pas, tu gagnes pas. Même tu travailles, même tu fais tout, tu gagnes pas. Et à mwando rahani jamweleza ni ganzumri ya amini yelewe ukaa. Mwenyezi Mungu haba ukana wama tashauna illa yasha Allah.
kamna ushinda mfanya ndungo kamna ushinda muhunda hizo mwanzao ekamungo katsuhanza ebabyoga nzomra tuhutwana lazima mri ya konfie Mwenyezi Mungu banga bwadunga mbokana katsina haja na dua wanzo ndongo nafanye hazi la banumkinisha ufanye hazi peut-être tu vas travailler mais tu vas perdre l'argent mais il faut demander Allah yani mkinisha ngo tufanye hazi mapesa tawe hauhibiwa haufanye hazi eni sawa hundo mshahara kutuja wenenda hubi wangamie haizo yabongombo Mungu yajohunika yajokubariki mratu jamboka abweni mndu wanzo ndongo na twenda renge avoka bedinga bwarenga mavoka wenje watunda ezo wataka kautaha bandu besho kurenga avoka kuna uhunda ya avoka kana ushinda usaidie na bandu ngo ikamnyezi Mungu katuta jamais. Ils ont peut-être tu vas dire que tu vas prendre avocat, tu vas prendre mais avocat ne fait pas rien si pas de autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui va te donner. Allah subhanahu wa ta'ala. Bandu besho renga avoka besho tujurenga ndo kabati mjo shinda ya usaidie watine yezi ya Mungu. Babyo ndumraju. Hizo dua inde muhimu. Ngonzo wendeze nzia ubiri shadua muhimu. Haukahambilo ad-du'a usilahul mu'min. Les doigts, c'est les armes des musulmans. Doigts. Invocation, tu demandes à Allah pour te aider. Allah, c'est ça. C'est la puissance. C'est le, yani, hoomba Mungu dua, inude silaha ya Muislam. Invocation. Hoomba Mungu dua, inude yani, ezahea zigaha dua. Ezasiha zisiha dua. Basi dua undo uengwe. Waheza ibada pia. Za ibada ufanya uze swala pia za ibada hizo pia baso uengwe ye servo ya heze ibada pia dua uaminukanga wena Mungu ngawena Mungu uaminukanga wena Mungu wishizo wanzao uaminukanga wena Mungu boko hizo wanzao nguju usaidia uaminukanga bujoshinda utowe harumaze tabu yode muhimu mri amini hizo aizo yabatikana limwelezeni avant maintenant on va commencer comment tu vas faire mais j'expliquais avant qu'il faut confier Allah subhanahu wa ta'ala c'est ça après on va traduire maintenant on va commencer comment tu vas faire tikanzani mwelezeni ranzi ukamria amini Mungu ukamra tunabokana mia mundo la pitali basi ya mjohunda unono no bane doktori kana ushinda unike unono watinezi ya Mungu ye mapesa ujukenda fanya hazi kuna ushinda uyehundre maana au liwa watinezi ya Mungu haizo ngombo Mungu haina ufanyao mrutoka ba Mungu mrutomba Mungu haya baha mtuanza lete za dakika tijokaze njinga mwandiso engo jofanyaje kango ndo mahala wende watsahimbando ngo biro itoka uyonzi ngondo watsahim na dossier ngondo watsahim makartas ngondo watsahim mapesa o biro hula ngondo watsahi hazi ngondo watsahi pia haina mndu bofunga mzondo la kafumra deposita katushikubaliwa bofuti jije mndo fanyaje deni mahala ujaka ngo jokamba haina barogota mwanzo ndafanya biashara itoka uyonzi ngono wende wa mbabiro ndo abwemba hazi biashara mba pia hizo pia deni heni biashara mwanzo ndo itaheni rongo ngozo fanya dizo awali shay abane mwambioni hizo mratu fanya haufubi sheleza minuti banga zenda za kurbia tamban tanzania kemle awali shay تصلي ركعتين وفي قلبك ركعتين الحاجه فقط تصلي ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه première chose tu fais 2 rak'ah avant de sortir avant de quitter chez toi tu fais 2 rak'ah. Si une femme, il y a des périodes de règles, comment il va faire? Je vais expliquer maintenant. S'il n'y a pas de période, pas de règles, tu fais prière 2 rak'ah avant de sortir. C'est pas la nuit, c'est pas matin, avant de sortir chez toi. Avant de sortir chez toi, tu fais l'ablution et tu fais 2 rak'ah. L'intention dans votre cœur, tu fais un de souhait. Tu fais 2 rak'ah, 2 souhait. Ça veut dire 2 rak'ah, 2 hajj. C'est ça. Et ya mwando wananyasi. Rahawe jaroga hoda honi haho. Wenda hula wenda wo ngoswali raka mbili za haja. Ziraka mbili za haja zinu. Mtume sallallahu alayhi wasallam ihadithia mbokana idha hazabahu amr. Ekahanjilwani nrongo yeto njari mwe sallallahu raka mbili. Mtume kange na bezo ya nrongo au hahundwani nrongo au hatabishiwa ni nrongo si wanadamu kisha ngojo tabishiwa kisha ngojo deziwa ema dungo wenjinga wako jiwa na mndoga wako jiwa mkadoka na janizo aizo mkirishanga wena bezo ya nrongo huende mbiata kutupa mtume ekahundwani nrongo ya mwando 2 raka yo swali raka mbili yani ya mwando ngotawazo uswali raka mbili rahawe jaroka hodahoni zinu kutuzi swali bo masihu au mtana do wakati urohao njahambia ukawuswali bo masihu samba ngo swali raka mbili zinu o wakati urohao yani ngojoka uroha 6h du matin ngojo swali raka mbili za haja kazina wakati ya haramu au ya zilwa kabati haini wakati reka besho ndo bolansur besho ndo swali lansur nda uroha hodahoni ngojo swali kabati raka mbili za haja kazina ta 2 raka de souhait il y a pas de temps fixé. Même après l'asur, c'est autorisé. Tous les temps que tu as besoin de 2 rak'ah de souhait, pas de problème. Yes rakambili zino kutu swali ukari do masiku na ngojo kurwa botasi no ngozi swali o wakati uro hawo hodahoni rekando botasi rekando bojioni rekando masiku o wakati wanzo urohe ngo swali zirakambili zino ngo swali zirakambili zino enia ngo totiokanga mswali rakambili za haja
Mwenyezi Mungu yanike izo nendo na tsahi. Première chose c'est ça. Nga muswali raka mbili za haja, ngototoro honya muswali raka mbili za haja, Mungu yanike izo nanzao. Et tu vas lire quelle surah? Suratul Fatiha, et tu lis le surah que tu veux. Pas de surah fixée. Tu lis le surah que tu veux. Ngoto some suratul Fatiha, ou some ye surah wanzao. Ma fi surah muayyan. Yani taqra suratul Fatiha wa surah ma fi muayyan. Ngo somo ye suratul Fatiha, banda weka usome suratul Fatiha, usome sura wanza, uswali raka mbili basi. Raka mbili, ngoto ziswali, huteni ukamswali raka mbili, Mungu yanike izenrongo niziroshe yao. Basi. Banda weka uswali raka mbili zinu, yonde ya mwendo. Après ça, بعد هذا كوسو صار زركامي c'est la première chose. On a trois choses. La première chose, les zarakambi zinu uziswali udunge esuna ya mtume sallallahu alayhi wasallam ndo tokansi abo wendao ini sukungo tsokozano sisiwe mapapie hubo kwa uheziwa no sisiwa leo mshahara leo la kafu leo tijida hubi ngo tsokeziwa leo ujanza ndo atahendo la ketukiri leo ujanza ndo wa mweleze oda mandongo fulani ujanza ndara mwambai permis ni sawa ketukiri hini biro wendao swali rakambili ngamu conseil utsendera uja swali raka mbili. Swali raka mbili utsahe Mungu. Base roho zaho wandu wenda uwa wawone, izongizo mihono ni ha Mungu. Ze roho zaho wandu wala wendu waweleze ze problem, ye uzigide Mwenyezi Mungu. Wende joshinda ya wagide ze roho zaho, wandu wala ufanyile izo wanzao. Al-qulubu biyadillah. Ze roho ngizo ho mihono ni ha Mungu. Il faut faire droit. Il faut confier Allah subhanahu wa ta'ala. Alaf, après ça, et comme rasaha swali, ziraka mbili zinu usawu tawakali Mungu ngo roho dahon ikausawu swali après ça بعد هذا قبل الخروج تدعوني قبل الخروج بعد هذا بعد الصلاة تقرأ سورة الفاتحة وتقرأ آية الكرسي وتقرأ سورة الإخلاص قل الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وطرب الناس وتنفخ في اليدين وتمسح على جسدك كله. Et comme rasaha swali après ça, après, quand tu fais le deux raka'a, deux haja, après ça, après le salam, tu lis Surat al-Fatiha et tu souffles dans les mains, et tu mets dans le corps tout ça. Yani tu souffles dans le mains et tu mets tout dans le corps. Et tu lis Ayatul Kursi et tu souffles dans les mains et tu mets comme ça dans le corps, comme ça. Et tu lis Qul Allahu Ahad jusqu'à la fin et tu fais comme ça. Et tu lis Surat Qul A'udhu Falaq et Qul A'udhu c'est fin. Et yabili et comme rasare salam husawre salam huswaliza rakambili za haja zinu husawre salam e jodunga wendrini ngojo soma suratul Fatiha e aya hiyo sura yinu ngojo soma suratul Fatiha alhamdu ye sura yuneka husahu isomo ngovuziyo emihono mili ngovuziyo emajanza kausawre salam ngovuziyo emajanza ya hangoyo maili ngovuziyo ekausawuvuzia ngova hwezi ungo kamili hojumaye nguo wavaya yani kauvankandu ekauva bubui uvankando uvasiri haina nguo wava ngotsojibaha hojumaye nguo ila ngwandiso wetwa juu ubahe wetwa juu ubaho uso emihono mili bona ujibahe shifuba na mihono ubahata yemba ubahata hulambwani pia ubahe yani harimwe mindu ubahata odingoni ngosomo ujibahe zingo ngotosoma uvuzie yemayo maili au kama mtume alayhi salamu wakati kangu la dodo soma ijivuzia kwa ngabo sekrema nabo kado soma ivuzeni hono yejibahe zingo au kango jiprotege yani aizo abasa ngoro hondo atse haja ikauso swalezera kambilizo ngotovuzie maya ujibahe ezingo kamili engo somo ndrini tambango jo soma suratul Fatiha ya alhamdu ekawitimizi uvuzie maya ujibahe monsi. Et deuxième chose, gojo soma ya ayatul kursi. Yakakutujua buum sohafu soma ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Ye sura ayayo ngyo harimo suratul Baqara. Go soma ayatul kursi yo uwekawitimizi uvuzie maya ya haho ujibahe tena eziungo. Après ça, et kausahu somo ye sura ayatul kursi gojo soma qul huwa Allahu ahad jusqu'à la fin. Et kawitimizi uvuzie harimo maya utena ujibahe eziungo. Et kawitimizi yo tena ngojo soma tena yaqul a'udhu bi rabbil falaq uvuzie maya ujibahe zungu urudi usome qul a'udhu bi rabbin nas uvuzie maya ujibahe aizo sura hizo nezi ana zifungwa bana izo zo fasili aina mreuzi jua wandu wenji yo fasili yoti sura bakongo jokenda watabi yo wetaha hizo sura fasili hozita aizo si une femme avec des règles période de règles et peut pas pour faire la prière comment elle va faire pas de problème tu fais l'ablution. Tu fais pas la prière. Parce qu'avec les règles, tu ne fais pas la prière. Tu fais l'ablution seulement et tu restes comme ça en bas et tu regardes le Qibla et tu lis les versets que j'ai déjà dit. Il va lire avec la règle, oui, parce que ça c'est les versets comme doigt. Des versets comme doigt.
pas de mushaf comme ça, mais tu lis comme doigt. Mwanamshe ikao ngena zankudiza haya ngena zaragliza ne nguro yende atsahe ndongo biro nguro hende atsahe ndola nguro hende atsahe makartasi nguro hende atsahe mbahasi nguro hende afanye permi nguro hende yawone mwana yamwambia ukabu mwana hanzo rejoda honi bainzi hake waranti leda nguro hende atsahe mwana yamwambia rejoda honi abo yatawoda honi ngodo atsahe ndongo aizo yungu tokofanya kana ujwa swali yabungu jotawaza kana ujwa swali shangu tawazo kana ujwa swali shange bidwa tawaza ngena zaragliza ina ngujo tawaza kana uswali ngutawazo ya kensi ya bauso ho kibla ngujo jua ya kensi mswala ngujo jua kensi mswala kama tata ngujo jua kensi mswala ka tuswala ngujo kensi mswala ka jazilu kangono nziro ho kansi wo mswala ngujo jua renge mbajamvi ya kensi le jamvi ya bauso kibla kama tata kangono nziro jamvi na turenga mbangu ya kensi ya bauso ho kibla ya tawaza ya kensi ya bauso kibla wayalona ziregli zinkudi kana ujwa swali ya bauso kibla ya someze ayazinu na zivumbu mwanamshe kujua some watina tambata yivumbula da darumwezi mumsofumbwa zadisi kujua fumbwa zadi hizo pia mtume ambia Aisha ukayafanya hizo watu wafanya pia shati tufali kama hamwambia hizo mwanamshe kujua soma suratul fatiha ngena zankudiza ya some alhamdu kujua soma haukaye ngusomo dua ngusomo aya suratul fatiha yenia ngusomo dua akubasta ni kana usingaro msafa kensi ja shangu tosoma kidua basi ngusomo dua baada ya asome atul kursi nam kujua soma atul kursi besho ngena zankudi kabati ta kujua soma ukaye ngusomo dua ngusomo aya ya dua ngusomo aya ya dua aizo yasome aya yinu ya kidua ngusomatul kursi baada ya rada some zuna mwambiani ne qul Allahu ahad ne qul a'udhu bi rabbil falaq ne qul a'udhu bin nas yazisome yavuzie emihono ya hahe emajanza baada ya jibahe yeziungo pia ikamra safanya hiyo abumra satimizi ezodahon. بعد ذلك أنت كملت الأمور في البيت. الآن نخرج مع بعض لأنه بقي دقائق قليل. يعني après ça, ça veut dire que tu as terminé les choses que tu vas faire à la maison avant d'aller là-bas, l'endroit que tu as besoin de quelque chose. Et comme rasa swalizira kambili na mwambia nizinu, mroha sare salamu, mroha fanyezo na mwambia somo alhamdu somo tulkusi ya somo na zinu sura hajibaha hafanya hizo na mwambia zinu abor sartimizi ya mwando yodahoni sartimizi hizo mrako fanyo dahoni yabo mungu nafanya tena abahande na rohe wazima rende roho bandabo mrungu roho ekango roho kodahoni ganzo ure bismillah wambe bismillah tawakkaltu ala Allah tore bismillah ngabo dua zinje za usome kama mrungu roho dahoni kutuzi jua sava kabati tabu. Yani avant de sortir, et après finir ça, avant de sortir, avant de quitter chez toi, tu vas dire Bismillahi wa ala baraka. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Yani Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bas. Ngotsohamba Bismillahi titawakali ohamungu. Et quand tu joues, même tu sais pas arabe, pas de problème, tu dis Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bismillahi titawakali ohamungu. Yani ngoro, ihoendo wataize ndogosha hutawakali Mungu. Wa mtawakali atoko hunika Mungu, yani kujatawakali shiumbe ujokenda urema hiyo shahutawakali Mungu de ujokenda ya unikeze haja zila wendo wazitsai aizo ngwambole kalima iloka bismillahi tawakkaltu ala Allah hele zina la Mungu titawakalo hahe ni rohena taiza ndogo zangu aizo ngoro bismillahi tawakkaltu ala Allah. Après ça بعد ذلك تخرج إذا وصلت إلى مكان التي أنت تحتاج شيء هناك. إذا وصلت للمكان ماذا تفعل؟ هنا نتوقف ننهي كم رسا وصل ومهلا ويندو تساهي حاجة يحاهو ngojo himabu nzerawe janjia wambe makalima yanu njoko hunika basa rahawe janjia hula mahala ikawusahombe tawa bismillah takatola hurohoda hon huwasulibo bala mahala bonze rawe janjia ngojo ambe makalima yanu njoko uhambia ngeunjie hula mahala wendo watsahize ndongo. Yani ça veut dire quand tu es arrivé, les endroits que tu as besoin de quelque chose, après, tu quittes chez toi, quand tu es arrivé là-bas, il y a deux mots que tu vas dire, tu demandes à Allah avant d'entrer la place que tu as besoin de quelque chose là-bas. Tu vas dire, il y a deux doigts, évocation, tu vas dire avant d'entrer. C'est quel mot, c'est quel doigt, je vais vous donner maintenant, pas de problème. Yani kausa waswili bahala, wongo masalani, turbinali, wonzonjie, goimo bonzeranz, rawe janji. Aya, masalani, usawasilo o prefecture ngozo na deposer mba dossier au ngondo uzisemba eba nemba za makarta zangu ziwasulindaho we wasuliba la mahala rawe janjia ngomwe makalima nubonze rawe janjia hula mahala hau mathalani ngwende ngondo wafanye permis rawe janjia hula permis fanywa ngomwe makalima hawe mwana honge hula haroro joda hon ngonzo ndo amweleze mwana re joda hon rawe janjia wa mrongoza ngoimo bonze wabe makalima hau ngondo watsahemba visa wa ambassade ngondo wa deposer utsahemba visa yani ngoimo bonze rawe janjia ambassade wambe makalima
makalimanu tena rawe janje hulambasati au ngondo one mrofanyile msafara ngondo ambe makalimanu rawe janje omweleza rawe janje hula mahala weleza wala mndu rawe jamweleza wala mndu ngombe makalimanu bonze ça veut dire ngombe makalimanu bonze ngehunjia ya makalimandanu danu ngani mnikoni yani iza wasalta huna fil bab ikawasulu mlango jurako janjia hula ngombe makalimanu tu vas dire cette mot ya mwando ngo johamba بعد ذلك تقول يا أرحم الراحمين 3 مرات. Tu vas dire يا أرحم الراحمين 3 fois. Tu vas dire يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين 3 fois. Écoutez, tu dis يا أرحم الراحمين. Ngojohamba imakali ile kalima la mondoli ngojamba يا أرحم الراحمين 3 fois. Zabarindi hauka haina mtu yamba ya arhamar rahimin 3 fois ngabodaika ya hambi ya mwanadamu ka ambaye izo wanzao ba Mwenyezi Mungu asahaunika rawe jademande hauka hasangu juizo ambao Allahu akbar ikamro tambele kalima hilo ya arhamar rahim kuzamba kadonda Mwenyezi Mungu usikinishe umbesha ikatamba ewe mwenye rumbi na rehema basi Mungu yote usikinia direct hamba mjo unikezo wanzao ambaye izo wanzao ikautsambima kalima yao ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wabema kalima yao 3 fois basi Mwenyezi Mungu husikinia Mwenyezi Mungu unikaze haja zao Mwenyezi Mungu unikaze zanzo aizo embayuka ngojo kahamba ya arhamar rahimin ngojo tendeza wambe le kalima linu ya arhamar rahimin 3 fois alafeka wamba ya arhamar rahimin 3 fois après ça tu dis ya arhamar rahimin 3 fois ngojo mbale kalima hilo ya arhamar rahimin kadonraru ikahambele kalima ilo ya arhamar rahimin 3 fois kadonraru banda bongo jokofanyaje ngojo hamba ya arhamar rahimin 3 fois après tu vas dire ya hayyu ya qayyum 3 fois ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ikausambe ya arhamar rahimin ze 3 fois ze kadonraru ngojordi wambe ya hayyu ya qayyum 3 fois kadonraru ya hayyu ya qayyum ngojamba kadonraru 3 fois ikausahambaye makalima yao kadondaru tena ngojoka utimizi abasaini on fait le darasa désolé wala wandu wa mumlango wanza wane fundi kamjuru sami bango wa drangeo tikawambia wati renaissance et sonner shukran aizo kama mathalan mwanadamu husahura ndeche ikausahambaye arhamar rahim 3 fois horidi ujahamba ya hayu ya qayyum 3 fois huyamba tena zenka dondaru abahango joka utimizi makalimani enda abe makalimo joka hamba dayano ngojo hamba après ça 3 fois ngojohamba ya waliya ni'mati shando makalima joka utimiza baha ya waliya ni'mati wa maladhi inda kurbati makalima ile sawa ya waliya ni'mati ni nuni ya kasiri ni na aini ya sukuni na mimu ya fataha na te ya kasiri naye ya waliya ni'mati wa maladhi عند كربتي ما كلمة تساوي يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي على فوق جهنم يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم بنا وامبي زنوغوزا وامبي نيكي يزنوغونا زيروشي هبيروهم Jailia zanogo na zerosha huno no ni hunde jele makartas na rosha uda huni ya hunde jele ndola na rosha huno ni hunde gotsame makalima wambe ya waliya ni'mati wa maladhi inda kurbati ya man ja'alta an-nara bardan wa salaman ala ibrahim njailie ni hunde makartas na rosha ubirohun ni jailie ni hunde mba papie na itahun njailie ni hunde hazina irosha ni jailie ni hunde mba ndu fulani na ita njailie perminu ni hunde ni jailie ngombo Mungu wambe makalima yoka ewe Mungu wamilikize neema za hangu ewe mwenye unike izona nzao ewe waninemesha wakonsina unike totsindawe ewe mwenye ujailia wa mro wakanza ubisa mtume Ibrahima urendehe baridi ya amani kwa mtume Ibrahima yani bongo lezoka jailaze ndongo nziro ni zulo biro hunendu na zitahe zikenyango hangu bangu hamadi nano mtume Ibrahima wazenda nyango ni ngombo Mungu ka eze ndongo za kanziro kanzabisiwa hushanjo mro uwo ushanja izo ngodo atahe ndongo biro ngombo Mungu yatso baridisha uondo oda kwenye hula zero hau zike nawe wa urenge ndro wati utabishi Allahu akbar aizo ngo tsombe makalima yao yake usahambele kalima hilo ngo jotimizi wambe wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah hii ni samreomba dua mruto swali mtume homo sizoni atokanza timiz après ça c'est fini ça après fini comme ça tu vas terminer tu vas dire wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah ou tu vas dire wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi à la fin tu vas terminer wa sallallahu ala nabiyina Muhammad homo sizoni mruto
swalia mtume umuhimu ka ufanya dua umuzo mtu swalia mtume ayuza bo sartimizi sarimwelezani ze habari yidi namna mrako henda ikusamba yuzo baada bure tawakali hure bismillah unjie hula mahala wendo watsahi haja ya haho sarimwelezani bo watukufu ya bontu tsahani mlatizeni wakati mwinji tsimwelezano dahoni namna mjoko fanya uswalize raka mbili usomeze sura zila uvuzie maya ujiba hezi ungo tsimwelezani baada bure bismillah wa bismillah tawakkaltu ala allah lidlamgu tawakkaluha Mungu urohe ikiosa wasuli hula mahala wendao wambe ya arhamar rahimina turafua uridi wambe ya hayu ya qayyum turafua apre wambe ya wali ya ni'mati wa maladhi yodhe wa maladhi inda kurbati يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم نجيلي جاو ونكي زونا روشيا ونكي مبيرنا كهيروشو مالا هونو ونفاسيليتي زنونغو نزتاها هونو هبيرو هونو نزيهونري وجيلي جاو ومبيلي كهام بما كلمة ياو تصوم هي لغاو. Après ça, tu vas demander dans votre langue français, pas de problème, comorien, pas de problème, et que ça wasulia تصوم هي لغاو كا جيلي زنونغو نزيروشو مالا هونو نزيهونري جيلي مبيرنا نزتاها هونو نيهونري يونده دوا delicado na kakomunika kanilo ni mwelezeni ijurifai yimfaini nyonse pia mtutsahani kemle inshallah taala ye dimashini jao ijokandele 5 mars garjo honana uharima umhadhara ulio Paris harimwe salia Pierre Fetistin ikonga sina dalao la henda rautoweze marbutu ikawo sidrizi hulu na hizo pia zendo za tsanganyiwa na maji wanruatini wa harimaze butei mriabali endia melange na maji hodahoni mru ya yele ya yezo wana yatoweze husuda ni masahiri neze lagini zilomo zungoni na rende hawinja rumu mhadhara rengele dalawo iyo wanratsendi waona wagangi shanari amine Qur'ani ukando dalawo aizonga rjona rumu mhadhara wa inshallah taala banda gotsena le 8 le 9 mars gamjo waswilo harimwa yensi ya larinyo le 8 mars gamina mihadhara iho gamjo rejetsena Faransa o mwezi wa mars inshallah taala le 3 avril garjoro kwenda umra haina tuwa hiya janziha wanzabe ya zanzihe na riparea visa reserve garjoro ha le 3 avril kwenda maka garjoro jehunu Faransa tena le 14 inshallah taala banda bonga joka na mhadhara Marseille le 23 avril wananyasi walo nim mhadhara mkinisha ukele 16 avril aweka kwa jaunde salosu kuo ngaujoka za dimash za mwiso za avril inshallah taala banda botena omwezi wame rahi ramadhani jandisa le 25 mai amjo waswili homa siwani Komori ikamnyezi Mungu abenze wananzao wanzawe dini nemi hadhara na wajeha winji le 25 mai wajewari lahiki he mahaba ya hedini inshallah taala ngarjo wenshi bazimari mwetu ya Ramadhani Komori rifanyeza mihadhara na ngarjo zibitsa abantu za mihadhara hizo gamjo zibitsa and direct za mihadhara joka Komori ho mijine bozatum ngarjo zibitsa abantu mwezi wona yetumuye hisa ngarjo bira maore riwona nyasi walo maore mayoti riwone bawo bandabo rireje Faransa tena inshallah taala ngarjo parana 06 13 76 31 76 au 07 53 14 89 82 na partage message rekana yurumbi resaidie wenji banga wenji watabi hao wajuanza wajue shawiri kwa tina wahenda ndaba dorejo ha Mungu na partage wendange ju saidia mwananyuho yimsaidie utsikenero ho ya igoyezi tukango twanza wewe uhundre weche shakutwanza wasaya juwe ngabo ko utwanza izo yasoma yatisomese wasatena na iyo hatori ikaujua mbandongo mutso partage ujulize wasatena wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.